الا كنتي تحابك بلي كتاكل دو مانيير تكون هيلتي وكتمشي لاصال بزاف د المرات في لا سيمين اي مالغري داكشي كامل تاريف با باش تنقص الوزن ولا تاريف با باش تحيد ديك الشحمه اللي كاينه في لو كور ديالك. اليوم في هاد لا فيديو هادي غنعطيك خمسه ديال الحوايج اللي خاصك ترد لهم البال، تحاول تخدم عليهم افيك لو طون اي كوم سا tu vas arriver à atteindre ton objectif اللي هو perdre le gras. Donc خمسه ديال الحوايج، خمسه ديال les raisons qui vont lutter contre la prise de gras. Le premier point هو la sédentarité. هاد la sédentarité aujourd'hui on a tendance بزاف نسمعوا باللي les gens ils sont sédentaires ما كيتحركوش بزاف ما كيديروش بزاف د l'activité surtout الناس اللي خدامين ولا اللي كيقراو. par exemple la routine c'est normal تتفيق كتمشي للخدمه كتبقى tout au long de la journée ديالك جالس في البيرو تدخل كتاكل شويه وكتنعس. ولا الناس اللي كيقراو سي باغي كيمشيو لونيفرسيتي par exemple كيمشيو لافاك كيمشيو كيبقاو جالسين tout au long de la journée جالسين تيستافدوا ولا جالسين تيقراو ولا شي حاجه كيدخل للدار يبريبار quelque chose à manger وكيجلسوا يقراو tout simplement تينعسوا. Donc هاد لو rythme du jour au lendemain غادي يربي لكم tout simplement la graisse. وإلا تربى ديك la graisse ça va être difficile, vraiment difficile, c'est possible mais ça va être difficile d'enlever هذيك la graisse, surtout que ça va prendre beaucoup de temps. Donc la sédentarité tout simplement c'est un point il est très important. Et بزاف ديال الحلول mais انايا je vous propose un parmi بزاف ديال les solutions. Première solution اللي تقدروا ديروا tout simplement هو télécharger des applications sur App Store ولا Android qui va vous donner des challenges. Donc les challenges normalement par exemple ça va être sous forme de جوج ديال الحوايج. Soit par exemple من ساعه لساعه تصيفط لك نوتيفيكاسيون في التليفون ديالك اللي كتقول لك نوض بريبار ان كافي ولا دير ان بتي تور في الدار ولا في القرايه ولا في الخدمه ولا بو امبورت. ولا في لو سوار كتعطيك ان تشالنج ديال واحد 100 خطوه في النهار. كتخرج باغ اكزومبل للحومه ولا كتخرج للجرده ولا باغ اكزومبل كتطلع للتيراس ديالك ولا شي حاجه. Et puis tu vas essayer de faire de la marche par exemple ou essayer au moins de faire quelque chose, range ta chambre ou قاد الكوزينه ولا je sais pas دوز un petit ménage للدار ولا شي حاجه comme ça qui va vraiment te permettre de brûler des calories et pour lutter tout simplement contre la sédentarité. Donc, j'ai dit que le sujet, c'est que pour perdre le gras ou là, pour lutter contre la prise de gras, la sédentarité à éviter ou là, à trouver une solution, on a dit que la sédentarité. D'accord. Donc, là, pour le premier point. Pour le deuxième point, ouais, le grignotage. Le grignotage, ouais, tout au long de la journée. Il va permettre tout simplement, il va favoriser la prise de gras. علاش tout simplement parce que le fait de grignoter كل مرة في النهار ديالك il va développer la résistance à l'insuline. كيفاش غادي développer la résistance à l'insuline وشنو هي علاقتها بلا prise de gras. Alors en fait فين تبقى تغرينيوتي à chaque fois tout au long de la journée le taux ديال le glucose اللي هو l'indice ديال الجليسيمي كيبدا تيطلع وكيهبط كيطلع وكيهبط كيطلع وكيهبط. وإلا بقى طالع هابط طالع هابط طالع هابط إلا طلع بزاف غادي تسكريتي لك الانسولين ولا تسكريتا لك الانسولين بزاف في لو كور باش يرجع ليطا نورمال ديالو غادي يولي غا ريزيستي هذيك l'insuline. Et donc, il résiste à l'insuline, غادي يربي لك la graisse وغادي يدير لك stockage ديال la graisse في le corps. Donc, le grignotage à éviter. Vraiment, 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 لحقاش هذا لو بوين سي تري امبورطون. بزاف الناس كيقول لك انا الا كنت بغيت ندير لا prise de masse غادي نمشي نغرينيوتي. Moi, je parle toujours على les gens qui sont pas actifs في la journée ديالهم. انا je suis toujours pour les gens زعما je cible les gens qui sont sédentaires اللي ما كيتحركوش بزاف اللي ما كيديروش بزاف الاكتيفيتي في لا جورني ديالهم. je parle pas des gens اللي كيتحركوا اللي عندهم par exemple sans entraînement كيحرقوا par exemple 1000 calories. c'est pas grave. moi je parle pas de هاد les gens. moi je cible les gens اللي كيتحركوش بزاف الناس اللي qui sont sédentaires qui ما عندهمش داك لونفي اللي كيقول لهم نوضوا ترينيو نوضوا تحركوا نوضوا ديروا une activité physique. D'accord. Donc رجعوا للسوجي tout ça. Le grignotage à éviter. Le grignotage il va vous permettre de stocker de la graisse à travers l'indice de glycémie qui est là, qui va développer la résistance à l'insuline tout simplement. Très bien. Alors la solution, on a tout simplement proposée par rapport au grignotage, pour les gens qui veulent vraiment la mauvaise habitude, ils vont manger trois repas qui sont consistants, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Les repas qui sont vraiment riches, les macronutriments, les GPL, glucides, protéines et lipides, d'accord. Et هادوك les repas tout simplement يكونوا غير ثلاثه ما يكونوش pas plus. et هادوك les repas يكونوا consistants. à chaque fois غادي يحسوا بالجوع ولا غادي يحسوا بداك لونفي ديال الماكله ولا l'hormone ديال لا فان se manifeste يمشيو يشربوا بزاف ديال الماء. داكوغ دونك غادي يولي repas consistant بزاف ديال الماء repas consistant بزاف ديال الماء et repas consistant في الاخر وغادي يمشي ناعس. دونك avec le temps je pense que هذيك la graisse اللي كانت عندك نتايا غادي تبدا تنقص. mais il faut vraiment être patient et il faut vraiment persévérer. Il ne faut pas lâcher نهار واحد في هذا le système هذا parce que le fait d'éliminer les grignotages
غادي l'indice ديال الجليسيمي ما يبقاش غادي طالع هابط طالع هابط طالع هابط et du coup هذاك la résistance ديال l'insuline ما غتبقاش et du coup غادي يولي le déstockage ديال la graisse. Très bien. Maintenant pour le troisième point, هو manger sainement mais beaucoup. Alors on a tendance بزاف تنسمعوا باللي pas de problème تقدر تاكل بزاف ديال les repas, il suffit غير يكونوا des repas qui sont healthy ou يكونوا des repas qui sont sains. Alors là le problème فين كاين en fait. Par exemple الا كليتي الفطور فيه واحد 4 ديال البيضات ولا 3 ديال البيضات مع par exemple un petit peu ديال les fruits secs مع un pain complet que tu vas la tartiner je sais pas بلا beurre de cacahuète par exemple والغدا غادي تغدا بان فيلي ديال البواسون par exemple مع شويه ديال الخضره مع شويه ديال الرز والعشاء غادي تاخذ par exemple du poulet مع un peu de viande وشويه ديال الخضره و accompagné مع des féculents هنا y a aucun problème surtout quand on mange healthy d'accord mais le problème فين كاين en fait وشنو هو علاقه هذا لو فيت دو مونجي سينمون مي بوكو علاقته مع لا بريز دو غرا en fait كاين واحد العلاقه ديال طون مونج بزاف ديال لي روبا سورتو الا كانوا هيلثي on va parler de بزاف ديال لي كالوري ولكن تنمونجيو بزاف ديال لي كالوري tout simplement في la fin ديال la journée tu vas te retrouver par exemple بواحد 3000 4000 calories parfois 5000 calories facilement الا كنتي كتاكل هاد لي روبا كاملهم. Donc le problème qui est en fait, le problème ou le fait de manger healthy mais beaucoup, ça va permettre la prise de gras. Et donc la solution on va essayer de calculer tes calories ou là au moins de trouver le compromis le fait de manger bzaf ou manger bzaf ou le fait de toujours rester la zone ديال healthiness, d'accord. Donc tout simplement هذا هو la solution par rapport للناس اللي كياكلوا d'une manière تكون healthy mais بزاف. D'accord, هضرت على هذا البلان هذا في بزاف ديال لي فيديو. جو فو كونساي تفرجوا في لي فيديو سورتو ديال باز نيوتريسيونيل ولا في كيسيون اي ريبونس جاوني بزاف ديال لي كيسيون بارابور ا سا. دونك نرجعوا لك لو سوجي هو لو فيت دو مونجي بوكو مي هيلتي ça va provoquer واحد لا بريز دو غرا باسكو في الاخر ديال لا جورني ديالك tu vas te retrouver بواحد 4000 5000 كالوري فاسيلمون سورتو الا ما كنتش كدير د لاكتيفيتي فيزيك غادي تزيد لك لا غريس وغادي تزاد لك ستوكاج ديال لا غريس اوتور د لا سانتور ابدومينال ولا البواني دامور ولا في رجليك ولا في ظهرك. Et donc, هذا هو le petit problème qui se pose en fait. Maintenant, pour le quatrième point où est le stress permanent. Le stress permanent, هضرت عليه presque tous les vidéos اللي حطيت, d'accord, sans exception, le stress qui est le stress temporaire ou qui est le stress permanent. Le temporaire, ما تنهضرش عليه, ça c'est autre chose, تنهضر على le stress permanent اللي كاين tous les jours, toutes les heures. كاين الناس اللي par exemple qui sont stressés. ولو ستريس انت عارف باللي الا تسكريت عليك في لو كور تيطلع عليك الكورتيزول ولا طلع عليك الكورتيزول. هذا الكورتيزول كيخربق لك كو سوسوا لاباري ديجيستيف ولا لو سيستيم نيرفو. دونك هاد الجوج هادو الا تخربقوا لك يفون ليميتي ليك هذيك يفون ليميتي سكون ابل ليميت دو لا بريز دو مسكل ولا ليميتاو ليك لا بريز دو مسكل تو سامبلومون. لو ستوكاج ديال لا غريس va être favorisé وغادي تولي تاخذ لا غريس وغادي تليميتا ليك لا بريز دو مسكل. دونك لو ستريس بيرمانون عطيت بزاف ديال لي سوليوشن ما غاديش نديطايي بزاف هاد لا فيديو مي انوتي qu'à quatrième point, faire de la vidéo que le stress permanent, il favorise la prise de gras. D'accord. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que surtout le stress permanent, surtout il favorise bzaf, il donne l'appétit, les l'appétit d'y le stress. D'accord. Qui bzaf nas les quand ils se stressent, donc nas qui veut yaklo bzaf. D'accord. Par exemple, tout ce qui est sucre, qui veut yaklo par exemple des bonbons, je sais pas, des sucettes, des bonbons, des trucs comme ça. Ou hadou kamlom, ils vont favoriser la prise de gras, tout simplement. Très bien. Alors maintenant pour le cinquième point, باش نسالي هاد la vidéo, il y a manger beaucoup de calories اللي هما les sucres ou les gras. Alors on a tendance بزاف نسمعوا باللي les cheat meal par exemple ولا les un jour off par exemple كنسمعوها في هاد le monde ديال le fitness. Alors moi je suis contre هاد l'idée هادي ديال un jour off ولا cheat meal par exemple. علاش؟ tout simplement parce que هاد le cheat meal هذا تقدر par exemple تكون في la semaine ديالك غادي مزيان, d'accord, تكون غادي par exemple مزيان, tu respectes les calories etc pour atteindre l'objectif اللي انت باغي. ولكن في هذاك لو جور اوف باغ اكزومبل غادي تمشي تاكل بزاف ديال لي روبا كي سون ريش ولا بوغي اون كالوري. باغ اكزومبل غادي تاكل لي دونات, غادي تاكل دي كيك, غادي تاكل دي تشيز كيك, غادي تاكل دي كريب, غادي تاكل دي بان كيك, غادي تاكل دي روبا كي سون بوغي بلي كالوري. Et donc ce qui va être en fait c'est que هذاك الشيء كاع اللي بنيتي في ديك لا سيمين باغ اكزومبل في دوك لي 6 جور ولا في دوك لي 5 جور غادي تهرسهم في داك لو جور اوف ولا في داك لو جور ديال cheat meal. Et c'est là où cheat meal ou le jour off, هنا فين تيهرس لك داكشي وغادي il va favoriser la prise de gras. ما غاديش يوليو تيبانوا لك لي زابدو, ما غاديش يولي تيتنقص لك ديك لا غريس etc. Donc هذاك لو فيت ديال manger beaucoup de calories في les jours off par exemple ولا في les cheat meal ديالك ولا je sais pas quoi,
à éviter ou là à نقص منها بشويه بشويه limite à éviter ou la تحيدها كاع d'une manière définitive parce que كيف قلت لك il va favoriser لك la prise de gras ما غاديش توصل لوبجيكتيف ديالك ودوك لي زابدو اللي انت تتقلب عليهم ولا باغ اكزومبل ديك لا غريس اللي بغيتي تحيد ما غاديش تحيدهم فيك داكوغ دونك تو سامبلومون هادشي اللي كاين خمسه ديال الحوايج اللي قلت لك في هاد لا فيديو لو بروميير بوين هو لا sédentarité le deuxième point هو le grignotage le troisième point هو manger beaucoup mais sainement le quatrième point هو le stress permanent et le dernier point اللي هضرت عليه tout à l'heure هو manger beaucoup de calories في le cheat meal ولا في le day off donc tout simplement هاد خمسه ديال الحوايج الا قدرتي تحاول تخدم عليهم غادي يكون احسن داكوغ وغادي تحاول دير اون تشيك ليست اللي كيف ما هضرت عليها في لا فيديو اللي حطيت في ديك لا سيمين تو سامبلومون غادي دير اون تشيك ليست واشاك فوا غادي تخدم على هادشي تو سامبلومون بوغ اتاندر طون اوبجيكتيف فوالا لا فيديو توش à sa fin en tout cas j'espère que عجبتك لا فيديو j'espère que استفدتي معايا شي حاجه الا عجبتك لا فيديو خلي لي ان لايك الا ما عجبتكش لا فيديو عندك دي suggestions à me dire خليهم لي في les commentaires on se retrouve pour une prochaine vidéo بصحة والراحه